आराधना माध्यम को जीवा। आसतु कार्यक्रम प्रार्थनार सभा आरंभ करने पूर्व आमे पवित्र शास्त्र रु 1 रु 3 पद आमे पठन करबा। ता हेउची गीत संहिता 136 1 रु 3 पद जाक। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय, कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। देवमानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। यही पठित वाक्य को प्रभु आशीर्वाद करंतु, बुझिबा पय आम समस्त ज्ञान दियंतु। वास्तव में परमेश्वर ताहांक विविध दया सकाशु आम आज ये जीवित मानक मध्य आम जीवित रहीचु केवल ताहांकर पूजा प्रशंसा गौरव करबा पय। आसंतु आमे संक्षिप्त रे आमे प्रार्थना करी आजिर आराधना आरंभ करिबा। हे मंगलमय मो प्रेमिक मो परमेश्वर, तुमर महान नाम को धन्यवाद दउअछि प्रभु। प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाया पई एकमात्र योग्य। प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत तुम पवित्र उपस्थित प्रभु आम समस्त को प्रभु धरी रख राजा। पिता परमेश्वर कौन नेटवर्क जेपरी प्रॉब्लम न हो। हे मंगलमय राजा, प्रत्येक क्षेत्र रे आराधना रे वाक्य पढ़िबारे प्रभु प्रार्थना करिबारे वाक्य प्रचार करिबारे पवित्र आत्मा केवल तुमरी उपस्थित आह्वान को रख। धन्यवाद दे ये क्षुद्र निवेदन केवल प्रिय प्रभु जीशु का नाम रे मागे, आमीन आमीन। धन्यवाद दिए सर्वप्रथम मोर प्रभु को ये सुंदर सुजोग मत आज परिचालना करने देथिबारु सेतिपई मध्य प्रभु धन्यवाद दिए। ता सहित होस्ट आज्ञा को मध्य धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग पई। मोर प्रियर दास दासी माने समस्त मोर हृदय सहित आउ थरे पुनर्बार नमस्कार जणे आजिर आमे कार्यक्रम आरंभ करबा। आसंतु यही समय आम माने आराधना माध्यम को जीवा, कारण आमान को परमेश्वर दयावान अटंती, प्रेमिकमय अटंती, आ सुस्थ करबा परमेश्वर अटंती। प्रभु जीशु को आमे किछि भी देई परिबा नाही, केवल प्रशंसा गौरव छड़ा आम पाखरे कोनोसी जिनिस नाही जे प्रभु को देई आमे संतुष्ट करि परिबा। सेही प्रेमिकमय परमेश्वर दयावान को परमेश्वर आसंतु आमे समस्त मिलिमिशि आज ताहाकर आराधना करिबा। आम मानक मध्य अछंती सुबित नायक फुलबाणी प्रेस लॉर्ड आज्ञा। प्रेज लॉर्ड भौणी, प्रेज लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड आज्ञा। आपन को समय आपन आराधना मन पढ़े नियंतु। आज्ञा धन्यवाद। एठरे वर्षा जोगु टिके नेटवर्क समस्या अछि, वीडियो ऑन करि पारुनी आ वर्षिप मध्यरे आमे आगु को जिबा। समस्ते माइक अनम्यूट रखिकी कि म्यूट रखिकी आमे गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा। समस्ते मुख खोलिकी तापर वर्शिप करिबा। समस्ते मुख खोली प्रार्थना करिबा गोटे मिनिट। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज तुम नूतन दिन हमको जीवित रखियो बोली धन्यवाद दउछु बापा। हे तुमरी हाँ बापा योजना अटे हमनको पई, तुमरी दया तुमरी अनुग्रह चिर नूतन अटे। तुम जो बिलाप 3:22 रे कह छ तुम प्रत्येक दिन बापा तुमरी अनुग्रह पे नूतन अटे बापा। तुम्हें जत्नवान परमेश्वर बोली तुमको धन्यवाद दउछु। तुम्हें प्रेम परमेश्वर बोली धन्यवाद दउछु। तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ। वर्तमान तुमरी वर्शिप करियो बापा। तुम्हें बापा मोर समस्त वर्शिप ग्रहण करो तुमरी गौरव निमंते एवं तुमरी प्रशंसा निमंते प्रभु जीसु को नाम रे मागुछु, आमीन। संसार सारा मो खोजी देखिली जे निजर बोली मो केही नहीं। तुम दरबारे तुम पूजा कले सिथिरे तो किछि लाभ नहीं। देव पाई प्रभु किछि नाही मोर, देव पाई प्रभु किछि नाही मोर। निश्चय मो
দিনহীন দিনহীন এতে প্রেম মতে କରିଲ কি পাই এতে প্রেম মতে କରିଲ কি পাଇ ঢাଳି ଦେଲ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଅଧମ ମୁଁ ପାପୀ କେମିତି ସୁଝିବି ଅଧମ ମୁଁ ପାପୀ କେମିତି ସୁଝିବି ତୁମରି ସେ ମହାରୁଣ ମହାରୁଣ মাগুনাহ তুমি রাজসিংহাসন অসার ধরারে তন মান মাগুছ কেবଳ তুমি মোর ଏହି ছোট দুর্বଳ জীর্ণ মন ହୃଦୟ ଟିକିକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ହୃଦୟ ଟିକିକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ କରି ପ୍ରଭୁ ଅରପଣ ଅରପଣ ଏତେ ପ୍ରେମ ମତେ କରିଲ কি পাই এতে প্রেম মতে କରିଲ কি পাଇ ঢাଳି ଦେଲ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନିଜ ପ୍ରାଣ ପିତା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା ତୁମେ ଘୋର ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ତୁମରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଢାଳି ଅଛୁ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ତୁମେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ତୁମରି ନାମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଘୋର ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଷିପ କରୁଥିବା ଅତି ପରିଚିତ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥୀ ସାଥୀ ଏ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥୀ ସାଥୀ ଏ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବି ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ପଛେ ପରା ଏ ଜୀବନ ସାରା দুঃখ যেবে আসে মনে জীবি তুম সনিধানে দুঃখ যেবে আসে মনে জীবি তুম সনিধানে তুমি যদি সন্তনাম তুমি যদি সন্তনাম ঝরিবনি অশ্রুধারা এ জীবন সারা প্রভু তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা দুঃখ জীবি আসে মনে জীবি তুম সনিধানে বহু দূর পথ মোর পথে কেতে অন্ধার
तुमे जदि ज्योति मोर हेबी नाही दिग हरा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा। प्रेज द लॉर्ड। पिता तुमको धन्यवाद दो तुम्हारी महान प्रेम पाए अनुग्रह पाए गौरव प्रशंसा बाबा तुमरी पाई समस्त विषय सृष्टि होछि आमे मध्ये तुमरी गौरव पाई सृष्टि हेछि बापा हमर गौरव प्रशंसा सब किछि तुमे ग्रहण कर बापा। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। आ गोटे अति परिचित गीत गाय आमे प्रभु गौरव करिबा ता मध्ये लिरिक्स आपण माने देखि परिबे। तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुम बिहुने किए अछि मोर तुम बिहुने किए अछि मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी मोर प्रिय साथी शांति निर्झर तुम ठारे अछि मोर दृढ़ निर्भर तुमी नथिले साथी रे मोर चौदिगम अंधार तुम बिहुने के अछि मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी पथ तुमी सत्य प्रेम आधार तुम ज्योति लभु मोर हृदय मंदिर तुमी मोहर जीवन सुर तुमी परा बंधु मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुम बिहुने के अछि मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर तुमी साहा हुआ हे प्रभु मोर। तुमे हमर सहायक परमेश्वर बापा तुमे हमर सहाय नहेले आमे कहा निकट को जीवु तुमे हमर शरण स्थान अट तुमे हमर दृढ़ दुर्ग अट बापा जगत रे जेते दिन जाए बापा तुमे हमको रखी अच्छो तुमे हमर सहायक हो हमर सहवर्ती हो बापा आम को तुमरी छाया तले हमको तुमे स्थान दियो बापा तुमे गौरव प्रशंसा प्रभु को गौरव निमंते आउ गोटे गीत गाइबा गाइबा जीशु को नाम चरण करी स्मरण। होस्ट मास्टर को अनुरोध करी जदि मत पोस्ट करि परिबे तेबे मु स्क्रीन शेयर करि परिबी।
धन्यवाद। थैंक यू। परिचित गीत गाई आम प्रभु को गौरव देवा। गीत आप देखिपे गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम जगत मुक्ति राजाଙ୍କୁ निज हृदय स्थान जगत मुक्ति राजाଙ୍କୁ निज हृदय स्थान गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम केते प्रेम देई जगत बंचाई आशीष बरसाई उधारिल से जीवन देई से प्रेम को आउ भूलई नहीं उधारिल तुम जीवन देई से प्रेम को आउ भूलई नहीं गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम आम पाप पाई कांधे क्रूस बही रकत झराई प्रहारित हेला जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नहीं प्रहारित हेला जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नहीं गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम कुह काल बरी नीरव न रही क्रूसर कहानी पूर्ण कल तंक भाववाणी एलोही एलोही नाम सब कथानी पूर्ण कल तंक भाववाणी एलोही एलोही नाम सब कथानी गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम जगत मुक्ति राजाଙ୍କୁ निज हृदय देई स्थान जगत मुक्ति राजाଙ୍କୁ निज हृदय देई स्थान गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम गाइबा जीशुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम अनुताप निरने कांदी मन
ତୋର ଭାଳେ ମୁହିଁ ଦେଲ କିମ୍ପା ମୋ ଲାଗିରୁ ଧୀର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମନେ କିମ୍ପା ସରାଗ ଯେ ଭରିଲ ତୁମେ କିମ୍ପା ନୀରବରେ କ୍ରୁଶ ବହି ଗଲ କ୍ରୁଶ ଝରା ବାଣୀ ତୁମ କେତେ ଯେ ମଧୁର କେତେ ଯେ ମଧୁର ଅନୁତାପ ନିରନେ ନିରନେ ପାପ ପଥେ ହଜିଥିଲି ତୁମେ କିମ୍ପା ଖୋଜିଲ ମୋ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ବ୍ୟଥା ସହି ଗଲ ପାପ ପଥେ ହଜିଥିଲି ତୁମେ କିମ୍ପା ଖୋଜିଲ ମୋ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ବ୍ୟଥା ସହି ଗଲ পতিত যায় ছুঁই পতিত যায় ছুঁই তুমরি পয়র তুমরি পয়র অনুতাপ নিরনে কান্দি মন তর ভাড়ে মুহি দেল কিম্পা মোলাগিরু ধীর অনুতাপ নিরনে নিরনে অনুতাপ নিরনে নিরনে ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ୱାର୍ସିପ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ମହାଶୟକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ନେଇକି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେସ୍ ତଳ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ତାହେଲେ କହିପାରିବେ ପ୍ରେସ୍ ତଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାରନ ବାଇବଲ କଲେଜର କ୍ଲାସ ରହିଛି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆମମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସାରନ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2024 ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗତକାଲି ଠାରୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଓପେନଲି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରିକି ଆଉ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେପରି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଖେଳ ହେବ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା ସହିତ ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ
एवं वाक्य आणुथिबा प्रभुଙ୍କ दास ପାଇଁ उपस्थित प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना स्मरण करिवे बोली अनुरोध करे। धन्यवाद। धन्यवाद आज्ञा विज्ञापन पाई। आसंते ए समय मु अनुरोध करे आम मानक मध्य रेवरेंड गीता पाणी सिस्टर दीदी अछंती। प्रेज द लॉर्ड दीदी। गीता दीदी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आपण होस्ट आज्ञा विज्ञापन जहाँ कहते से सेथि पई प्रार्थना करंतु। पुणी प्रार्थना करंतु आराधना करथिबा भाई को निमंते आ वाक्य नि आसुथिबा वक्ता को निमंते प्रार्थना करंतु। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गीय पिता तुम्हारा पवित्र महानाम को धन्यवाद करूछु। गौरव प्रशंसा करूछु प्रभु। दया करी अनुग्रह करी आज आउरी एक नुआ दिन आमान को जीवन रे देखिबा पाई देल। पुणी प्रभु ए प्रभात समय रे तुम पद तले बसी तुमरी सेवा आराधना करिबा पाई सुंदर अवकाश देल। तुमर से पवित्र महानाम रो कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जो भाई जनक तुमर गौरव निमंते स्तुति आराधना करिसंती पुणी उपस्थित समस्त को गीत माध्यम रे तुम निकटवर्ती कराई अछंती। भाई को तुमे बहुत भाव आशीर्वाद करबा सहित समस्त गौरवर अधिकारी जे तुमे प्रभु आजिर समस्त आराधना द्वारा तुमे गौरवान्वित प्रशंसित मध्य प्रार्थना करुछि। जो भौणी परिचालना करुछंती प्रभु तांको मध्य तुमे आशीर्वाद कर। ए प्रकार तुमर सेवारे आगो को बढ़िबा पाई तुम निमंते उद्योगी होई प्रभु तुमरी सेवारे लागि रहिबा पाई ए दिन मान करे तुमे सुंदर मन प्राण जीवन ताको प्रदान करो। एतबेले प्रार्थना करुछि प्रभु जुमरो होस्ट आज्ञा जो समस्त प्रार्थना अनुरोध रखिले से समस्त निवेदन को तुम पद तले समर्पण करुछि। प्रार्थना श्रवणकारी प्रार्थनार उत्तर प्रदान करी प्रभु तुम नाम रे जो समस्त विषय करा जाउछि प्रभु समस्त विषय तुम्हें जान समस्त विषय तुम्हें देख प्रभु। गतकाली जो क्रिकेट टूर्नामेंट प्रभु सारण मिनिस्ट्री द्वारा करा जाइछि ताहा प्रभु ए जगत रे केवल टूर्नामेंट न हो तुम राज्य पे प्रस्तुत होबार एक उद्देश्य हो प्रभु। बाबा सेथि द्वारा अनेक छुबा पो माने तुमको लाभ करंतु प्रभु तुम विषय रे जानंतु तुम पाए उद्योगी होंतु प्रभु। जे मध्य टूर्नामेंट रे जीतिबो से गोटिए सील पाइबो किंतु प्रभु तुम निमंते जो माने दौड़िबे तुम निमंते जो माने आतुर हेबे से मान को पाई तुमे जो गौरवमय मुकुट अक्षय मुकुट रखियछ सेथिर अधिकारी हेबा पाई समस्त अनुप्राणित हेबे तुमे दया कर मध्य प्रभु। ए रियल मिनिस्ट्री द्वारा जो समस्त कार्यक्रम रखा जाउछि समस्त कार्य तुमर गौरव जनित हेबा पाई तुमे दया कर अनुग्रह कर। ए प्रात समय तुम पद तले बसु बसु अनेक आशा अनेक आकांक्षा नहीं प्रभु अनेक भाई भौणी माने तुम निकट को आसी अछंती तत्सहित प्रभु तुमर से जीवंत वाक्य मुख्य निश्चित वाक्य जे प्रकार से स्वर्गीय माना को साउंटी पारिबु तुमे सेति प्रति मध्य दया कर। जो मुख को तुमे बाछि अछ सेई मुख को प्रभु तुमे पवित्र कर शुचि कर तुमर पवित्र आत्मा रे अभिषेक कर प्रभु। से मुख द्वारा उच्चारित प्रत्येक वाक्य को तुमे जीवंत एवं कार्य साधक कर दया कर प्रभु। आमाने जेते जन सुनिबु आमान को हृदय मन प्राण आमान को कर्ण को तुमे उन्मुक्त कर वाक्य को संचय करिबु वाक्य अनुଯାयी जीवन यापन करिबु आ आशीर्वाद र पात्र पात्री तुमे दया कर। उपस्थित प्रत्येक वक्ता श्रोता समस्त को तुमे आशीर्वाद गौरव महिमा प्रशंसा तुमे पाओ। प्रार्थना सुनिल धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु को नाम रे मांगी आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद दीदी बोझ सहित प्रार्थना करिसंती प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आउ थरे समस्त प्रेज द लॉर्ड जणाए। एई समय हम माने जदी
ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। କାରଣ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ, ବଳ ଯୋଗେଇଥାଏ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବାକ୍ୟଦାତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଜୀବିତ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, କଟକରୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେବେ। ଆଗକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ଶୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ ଭଉଣୀ, এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶରେ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଶୋଇବାର ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏକତ୍ର ମିଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଏଣୁ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମେ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁମାନେ ଅବାହକ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କମିଟିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଜାଗ୍ରତ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଅତି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଏପରି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନୂତନ ଭାବେ କଥା କହନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା, ଫଟୋ ପିକ୍ଚର ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଗତରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଜଗତରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ଵ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନେକ ସାଧୁବୃନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ। ଯେ ଅବ୍ରାହମ ସଦମ ଗୁମରା ପାଇଁ, ମୋଶା ହାରଣ ହୁର ଯୁହୁଦୀୟ ଜାତି ପାଇଁ, ଏଷ୍ଟର ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ହାନା ମଧ୍ୟ ନେହେମିୟା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୁନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆଦି 4:26 ଇନୋସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ଦାସ ଦାସୀ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସହିତ, ବାଇବଲ ସହିତ ସମସ୍ତ এই ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସୋପାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅଂଶକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ, କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଜଗତ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, କୃଷ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗେତ୍ସେମନୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମିତି ଗଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ। ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ମହତ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅବ୍ରାହମ, ମୋଶା, ହାରଣ, ହୁର, ଏଷ୍ଟର, ହାନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଜାତି ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ସେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜାତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋହନ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ସେ ଅଂଶଟି ଲେଖା ଅଛି। ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ, କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯୋହନ 17:9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଦିନ ଥିଲା ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯିବା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଜଗତ ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି ବିଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ ସମସ୍ତେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ମୁଁ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଜଗତକୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଫେସୀ 6:12-13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଫେସୀ 6:12-13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, କହନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ। ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି ଜଗତରେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଛି ଜଗତରେ, ଅର୍ଥାତ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଜଗତ ରହିଛି। ଶୈତାନର ଚାତୁରୀରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଜଗତ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରି ଆକାଶର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ସେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନା। କହନ୍ତି କଣ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଆଜି ଶୈତାନ ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଜି ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଗଣ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୈତାନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ସେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ତେବେ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଧନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମ୍ମତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଦେ ପଦେ ପଢିବା ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କେତେ ଗ୍ରହଣ ହଉଛି, କେତେ ଆଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଅବିରତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ଗ୍ରହଣ ଆଉ କେତେ ତାହା ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଣୁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଯେତେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ବସିଛୁ, ଏଇ ପ୍ରାତ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗୁ ହବ କି? ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି? ନା ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତିଟି ସେବା, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଜଗତରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୋଉମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଆମମାନେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାତଃକାଳ। ଯଦି ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ମତେ ଦେଇଅଛ, କହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅଗଣିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ଆଉ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାନା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଏଣୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସେମିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ତାହା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ, ସଂଶୋଧନ କରେ, ବଳିଷ୍ଠ କରେ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ତାହା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି, ପଢନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲେଖା ଅଛି ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। 7 ପଦ ଯୋହନ
17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମର ବାକ୍ୟ କୁ ସେମାନେ ହେ ପିତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରବଣ ବୃଥା ହବ, ଆମମାନଙ୍କ ପଠନ ବୃଥା ହବ। ଘରେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ବାଇବଲ ଥାଉ, ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଥାଉ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମୁଁ କେତେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି? ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାରେ, କହିବାରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ପାପ ବିଷୟରେ, ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ଘୃଣା ବିଷୟରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ଆମେ ପାଳନ କରୁ ତାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର, ଯାହା ସହ୍ୟ କରି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ବଳିଦାନ କରିବି। କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା କି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ, ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କର। ତଥାପି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଯୁକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତ ତୁମେ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିହାର କର, ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବା ଯୁକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ନଈ ଗଲେ। ତମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଦେଇଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। କେତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପାଳନର ମହତ୍ଵକୁ ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ବିଷୟ, ଜୀବନର ଚରିତ୍ର, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆଚରଣ ବିଲକୁଲ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ, ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଂଶୋଧନ, ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମିକ ଦର୍ପଣକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ମୋର ମୁଖ ମଳିନ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମୋର ହୃଦୟ ମଳିନ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବୃଥା ହବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇଦିନ ମୋହନକୁ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁମେ ଆପଣ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ତ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର।
तो आमे कौन कहिबा जदि मते आपण मानकु जदि प्रभु कहंती नाई नाई जहाज निर्माण को कहने तो आत्मिक जहाज निर्माण पाए कहिथिले हृदय रूप जहाज को निर्माण करबा को कहिथिले ए प्रकार एक तुलनात्मक विषय माने प्रचार करबे काम सरी गला सहजरे सरी जे जहाज पाए कहि नथिले हृदय रूप जहाज पाए सुविधावादी ख्रिस्टियान वाक्य को पालन कर मोर प्रिय भाई वाक्य पालन करबा जदि वाक्य को आमने पालन करिना हो ताले प्रभु यीशु ओ निमंते मंडली परिवार बा केबे भी लागू हबो नाही सेही प्रार्थनार परिसीमा मध्य को आमे केबे भी जीवा नाही जेहेतु ये बारी आमर वाक्य को तुच्छ करियो आमर वाक्य को पछरे पकाइ केवल मुखरे धर्म धर्म मुखरे यीशु यीशु प्रचार जीवन आमान को ठारू सत्य ठारू बहुत दूरे प्रेम ठारू बहुत दूरे परित्राण ठारू बहुत दूरे जीवन को संशोधन करते ना वाक्य धरिले गोटे भाषा एवं वाक्य छाड़ीदेले आउ गोटे भाषा वाक्य बा प्रभु को बाइबल धरी आमे दूत तुल्य प्रचार करूछु किंतु बाइबल को छाड़ीदेले आमानकर जीवन नष्ट काहे ए प्रकार धर्म नीति आमान को ठारू काहे कि आमान को चरित्र रे ए समस्त देखा जाउछि मोर प्रिय भाई मन दे आमे सुनिबा मन दे पढ़िबा जे प्रभु कहानी निमंते प्रार्थना अन्य से माने ए जीवन काल मध्य जगत रे वंचित समय प्रभु को वाक्य को पालन करी प्रभु को वाक्य को पालन करी अपना जीवन बिताउछन्ति समारे धन्य से द्वितीय रे आमे सुनिबा कहानी निमंते से प्रार्थना करन्ति 17 जोहन 17 तार 11 पदरे लेखा अछि देखंतु आज्ञा यीशु प्रार्थना करूछन्ते आउ केही नुहंती यीशु आउ ताहांको प्रार्थना मध्यरे आमे अंतर्भुक्त की ताहा मध्य आज आमे परखि नेबा आवश्यक जीवन को देबा देखिबा आवश्यक देखा अछि आउ मु से मानक ठरे महिमान्वित हेउअछि हालेलुया सुनी पारुछन्ती आज्ञा सुनी पारुछन्ती आज्ञा सर हेलो सर सुना जाउछि हाँ द्वितीय विषय देखंतु आउ मु सेमानक ठारे महिमान्वित होई अछि मन दे सुनंतु आज्ञा अति तात्पर्यपूर्ण विषय जो माने जगत रे थाई प्रभु को महिमान्वित गौरवान्वित करंती से मानक पाए से प्रार्थना करंती भूली न जाओ आमानकर जीवन आमानकर स्वभाव आमानकर चरित्र आमानकर मुख कौन प्रभु को गौरवान्वित करे प्रभु को महिमान्वित करे जदि आपण मानकर जीवन द्वारा प्रभु गौरवान्वित होछंती आपनक स्वभाव द्वारा चरित्र द्वारा गौरवान्वित होछंती महिमान्वित होछंती ताहले मने रखंतु आपनक पाए से प्रार्थना उद्दिष्ट आपनक पाए आपनक जीवन परिवार पाए से प्रार्थना उद्दिष्ट कारण आपनक जीवन रे ख्रीष्ट महिमान्वित होछंती गौरवान्वित होछंती अबे व्यक्तिगत जीवन को टिके पचारू मु केते प्रभु को गौरव दिए केते मो मुखरे मो जीवन रे मो कार्य द्वारा प्रभु महिमान्वित होछंती टिके आबे अनुसंधान करिबा आमानकर व्यक्तिगत जीवन को टिके देखिबा जे मु कोन महिमान्वित प्रभु को महिमान्वित करूछि कि मोर जीवन मोर कार्य मोर विश्वास ख्रीष्ट को महिमान्वित करि पारुछि कि आज्ञा सभा समिति को जदि जिबे ए स्थान रे ख्रीष्ट केते महिमान्वित होछन्ते आपण बारे देखिबे गिरजा उपासना को देखिबे अनेक प्रभु को दास दासी माने आपनार से चेयर को छाड़िबे नाही आपनार से कौन कहती से पुलपिट को छाड़िबे नाही कारण पुलपिट प्रभु को सेवा करी करी जीवन को बितेई दियंती
गाड़ी घोड़ा घर द्वार कोठा बाड़ी देखिबे यह तो प्रभुंकर दान बोली कहती किंतु जीवन द्वारा केबे भी प्रभु गौरवान्वित नम्रतार अभाव थाए संशोधनर अभाव थाए केमिति प्रभु आमान जीवन द्वारा आमानकर कथित वाक्य द्वारा प्रभु गौरवान्वित हुअन्ति नाही आमानकर गुप्त समस्त दुर्बलता आमान ठारे रही जो द्वारा से गौरवान्वित ख्रीष्टଙ୍କ नामरे आपणाकु प्रतिष्ठा करिवार प्रयास आमे करिथाउ ख्रीष्टଙ୍କ नामरे जीशुଙ୍କ नामरे आपणाकु प्रतिष्ठा करिबा ख्रीष्टीय मंडली रे आमे प्रतिष्ठा करि आज मंडली से स्तर को चली जाइछि नम्रतार जो माने आदर्श स्वरूप मंडली रो से मान को ठारे आदर्श स्वरूप हेले मद नम्रतार त्यागर अभाव से माने मंडली रे बड़ बड़ अनुष्ठान मान करी प्रतिष्ठित हेबा को चाहते गौरव प्रभु पाते ना निजे पाते महिमान्वित निजे हुअन्ति ना प्रभु ए सब दुर्बलता आमान को ठारे रही मंडली रही मंडली नेतृवृंद मान को ठारे रही मोर प्रिय भाई भाई तेबे से मानक पाई ये प्रार्थना उद्दिष्ट कि प्रभु जीशु ख्रीष्टन का प्रार्थनार परिसीमा को से माने जाई पारंती ये प्रकार एक दुर्दिन समय अनेक ख्रीष्टन को नाम प्रतिष्ठित होगा प्रतिष्ठा लाभ आपण मैंने देखु प्रभु को दास बोली कहवा चाहती ना मु प्रभु को दास बोली मु कहबी डॉक्टर बिशप रेवरेंड आउ कौन कौन अच्छी मु जाने ना ताहा छाड़ीदेले आउ प्रभु को कार्य हो पारिबो नाही बिशप शब्द नथिले प्रभु को कार्य डॉक्टर शब्द नथिले राइट रेवरेंड शब्द नथिले प्रभु को कार्य हो पारिबो बाइबल रो प्रभु को दास दासी माने जो अछंती ओ माने बिशप ओ माने राइट रेवरेंड ओ माने आचार्य निजर गौरव को निजे प्रतिष्ठा करछु निज को महिमान्वित करछु जे मु जने श्रेष्ठ प्रभु को दास भल वाक्य प्रचार करे मोर अनुष्ठान मोर मंडली भल मोर गिरजा घर भल आ सब अवस्था रे मते आह्वान करा जाऊ ताली मारु थाउ मो नाम रे समस्ते मो निकट रे प्रार्थना मो निकट को आसंतु एही भाव आमान कठाले रही निरीह विश्वासी मानन को अख्तियार करी निज को प्रतिष्ठा करथाउ तेबे प्रभु को प्रार्थना तांको पय इष्ट से मानक जीवन रे आंबे महिमान्वित होई अछु एणु से मानक निमंते मु प्रार्थना करि अछि देखो तो आज्ञा जदि जीवन रे केबे ख्रीष्ट को महिमान्वित करिना हो गौरवान्वित करिना हो महिमान्वित कार्य द्वारा आचार व्यवहार द्वारा मुख द्वारा जो माने भाव प्रवणतारी आमे तुमर गौरव करूछु प्रशंसा करूछु गुण कीर्तन करूछु ए आउची भावना भाव प्रवणतार एक वाक्य जीवन द्वारा चरित्र द्वारा स्वभाव द्वारा ख्रीष्ट महिमान आमानकर नम्र गुण द्वारा प्रेम गुण द्वारा आमानकर सहनशीलता द्वारा प्रभु गौरवान्वित महिमान्वित बारंबार मुखरी चित्कार करी कहवा द्वारा नुहे एडू जदि आमारी प्रार्थना परिसीमा को जाऊ ना हो ताले आज ही आत्मसमीक्षा करिवार आवश्यक जे मु कि प्रभुंकर वाक्य को पालन करूछि प्रभुंकर वाक्य को हृदय मध्य संचय करी ताहांकर वाक्य पालन करी पथे पथे चलुछि एवं मो जीवन द्वारा स्वभाव चरित्र कार्य द्वारा ख्रीष्ट की गौरवान्वित होउछन्ति जदि होउछन्ति ताहाले मोर प्रिय भाई माने आपनको पय से प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से परिसीमा प्रार्थनार परिसीमा मध्य आपण मध्य प्रवेश आपनको परिवार मंडली मध्य प्रवेश जदि ताहा देखा जाए नाही ताहाले ख्रीष्टंकर प्रार्थना
तृतीय विषय लेखा अछि आम्भे माने जेपरि एक तार तल अंश लेखा अछि 11 पदर 13 अंश शेष अंश लेखा अछि आम्भे माने जेपरि एक से माने सेपरि एक होइबे सेतिपाई मु प्रार्थना करूछि 2000 वर्ष तले प्रभु एही प्रार्थना करी जगतरु जाइथिले तेबे प्रश्न उठे तांकर प्रार्थना आज आमानक जीवन रे मंडली रे परिवार कार्यकारी होउछि तो ते पिता को कहउछन्ते आमे जेपरि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जेपरि एक से माने मध्य एक अछन एक रे वास करन्ति एक आत्मा एक विश्वास एक तांकर समस्त विषय आत्मिक चालना आत्मिक भावना सब एणु मु से मानक निमंते प्रार्थना करूअछि मोर प्रिय भाई भूरी माने कोन आमान को परिवार ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସତରେ कोन आमे एक मनारे प्रभु को सेवा करूछु एक विश्वास रे आमानकर लक्ष्य एक विश्वास एक धैर्य एक समस्त विषय एक भावापन आमानक जीवन ठारे अछि ना उच्च नीच भेदभाव ना धनी गरीब शिक्षित अशिक्षित भेदभाव रही आमान ठारे प्रभु कहते ए माने एक हेबी अर्थात एक आम अच्छु आमान मंडल से एकता अच्छु आज्ञा आपण माने जीवे जो माने शिक्षित व्यक्ति धनी व्यक्ति कोठा बाड़ी जार अच्छी गाड़ी घोड़ा जार अच्छी से माने भिन्न आउ जो माने गरीब निरीह से माने चक्षुरे देखंती जे माने गरीब आमाने शिक्षित आमे प्रतिष्ठित समाज रे से मान को चाली चलन पोशाक परिषद भिन्न अटे आ गरीब निरीह कि भी से मान को विश्वास से मानकर प्रेमर भाव एक भावापन हुए ना एक भावना हुए ना एक प्रेमर रौचुरे बंधा कलसी पुस्तक 2 अध्याय लेखा अछि जे तुमे ख्रीष्टन को सहभागिता रे गुंथा जाओ बोले लेखा अछि किंतु आमान करे गुंथा जीवा परिवर्ते विच्छिन्न होछि दूर होई जाउछि आ आमानकर मान मर्यादा आमानकर धन संपत्ति आमानकर शिक्षागत योग्यता पृथक कर दउछि ख्रीष्ट समाज से माने मान महत से माने निजर आधिपत्य को जाहिर करि थांते मंडली आ निरीह विश्वास से बारे तेबे कौन तांकर वाक्य आमान को जीवन रे तांकर प्रार्थना कोन आमान को जीवन रे सफल हबो आमान को मंडली रे सफल हबो जे आमाने एकत्र हुई वास करन्ति प्रभु कहन्ति से बारे एकत्र हुई वास करन्ति से मान को मन भिन्न नाही स्वभाव भिन्न नाही से प्रेम भिन्न नाही लक्ष्य भिन्न नाही बा एई तो क्रिश्चियन जीवन किंतु काहे आमान को मनरी आमान को मंडली आमान को परिवार से भाव तो देखा जाए ना एणु मोर प्रिय भाई भूणी बारे प्रभु कहते से मानक मु प्रार्थना करुछे जो माने एकत्र वास करन्ति प्रेम रे वास करन्ति त्याग रे वास करन्ति निज ठारु अन्य को श्रेष्ठ बोली कहन्ति से मानक मु प्रार्थना करुछि आज मो मंडली रो अवस्था सेया अछि समस्ते समान उच्च नीच भेदभाव घृणा चक्षुरे आ माने देखुनु तो मोर प्रिय भाई भूणी माने आमने आत्मसमीक्षा मंडली को सजाड़ी पाए जीवन को सजाड़ीबा पाए आमने आत्मसमीक्षा करू नहले एही प्रार्थना आपनक पाए मो पाए केबे भी प्रचुर्य हबो नाही उद्दिष्ट हबो नाही वृथा होइछो से प्रार्थना से मानक पाए मो प्रार्थना करू खोजी बुलुछु से प्रार्थना के से व्यक्ति केउ मंडली जो माने एकत्र वास करन्ति प्रेम रे वास करन्ति कहीं से प्रार्थना करन्ति मोर प्रिय भाई भूणी बारे शेष पदरे आम देखा तार 24 पदरे लेखा अछि से माने जेपरि मोर महिमा देखिबे देखंतु आज्ञा केडे महत विषय प्रभु स्थान रे कहंती दिन आसीबो मु जेउ स्थान रे रहिबी से माने मध्य से स्थान रे रहिबे एणु हे पिता
मुझे मानक ପାଇଁ प्रार्थना କରୁଅଛି कारण से माने मोर वाक्य को पालन करियछंती कारण से माने जीवन रे मते महिमान्वित करियछंती कारण से माने एकत्र वास करंती कोनोसी घृणार विषय से मानक जीवन रे नाही एडु मु जेउ स्थान रे रहिबी से माने मध्य हे पिता जेपरि से स्थान रे रहिबे सेति पाए मु प्रार्थना करछि स्वर्ग को जीवाकू समस्तंकर इच्छा किंतु ए प्रार्थनार परिसीमा को आमे जाई पारुना प्रभु कहते जे मु जो स्थान रे रहिबी से माने मध्य जेपरि से स्थान रे रहिबे मोर प्रिय भाई भाई आपण जीवे तो प्रभु को निकटवर्ती हेबे तो जो स्थान रे प्रभु अछंती से स्थान को जीवे तो ताहले तांको प्रार्थनार परिसीमा मध्य रे प्रार्थनार परिसीमा मध्य रे प्रवेश करंतु तेबे तांकर महिमा को देखिबे तेबे तांको राज्य रे प्रवेश नहले वृथा वृथा हबो आमे घन घन वाक्य प्रचार करू घन घन बाइबल रो अनेक पद पर्व को मुखस्त करूना जदि आमे प्रेम रे वास करि पारुना एक मन रे वास करि पारुना तांको पवित्र वाक्य को पालन करि पारुना तांकर महिमा को मत आमे देखि पारा बा तांको मत एणु आत्म समीक्षा करू ए प्रार्थनार परिसीमा रे मो परिवार मो मंडली अछि कि आज से मो पई प्रार्थना करूछंती तो ए प्रार्थना मो निमंते मो जीवन परिवार निमंते उद्दिष्ट तो जदि नाही आत्म समीक्षा निजको संशोधन करू निज परिवार मंडली को सजाड़ी दो प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करो आमेन नमस्कार धन्यवाद आज्ञा प्रार्थना विषय आम कहते अति अर्थपूर्ण शेष प्रार्थना कौन था से विषय आम शिक्षा देले प्रार्थना उद्देश्य कौन से विषय आम शिक्षा देले कहा निमते प्रार्थना करबा निहाती आवश्यक से विषय शिक्षा देले बहुत गुरुत्वपूर्ण आम शिक्षा देले प्रार्थना किपरि करबा दरकार प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु ताकू मध्य बांकी आउथर करबा पाए मोर से ज्ञान नाही आपण एमती आसंतु ये अति सुंदर वाक्य आम को एमती आम को शिक्षा दियंतु प्रभु आपण को सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु आपण परिवार को मध्य आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड।